नीलाद्रि कंदरानंदे मंदरालय वंदितं वंदे मंदार मंदार इंदिरा मंदिर चुनरा सेवक जे कि रेकर्ड ऑफ राइटर 64 नंबर धारा रे उल्लेख करा जायछि एवं 36 प्रकार जो सेवक 36 निजोग अछंती तन्मध्यरु चुनरा निजोग मध्य अन्यतम। तेणु ए चुनरा सेवा तार वर्गीकरण करा जायछि। विवाह कर सारी साड़ी बंधेले गर्भ को स्पर्श करबा पई योग्यता आसीथाय एवं गर्भ सेवा करथांती बा गर्भ को स्नान मार्जन इत्यादि करथांती। ता पूर्व नाबालक माने जो माने 9 वर्ष बा 11 वर्ष बयस रे श्रीमंदिर पर जतबेले तांकर ज्येष्ठ भ्राता अन्य मानकर गाइड रे पितामहଙ୍କ गाइड रे समान जतबेले चढ़ीबा शिखिबा आरंभ करथांती एवं एकुटिया जाय जतबेले नीलचक्र रे पतित पावन बानाटिए बांधिथांती समान मध्ये सेवक रे परिगणित होथांती। तेणु सेमान को चुनरा सेवक बोली कुआ जाय। चुनरा सेवकଙ୍କର कार्य खाली पतित पावन बाना बांधिबा नुहे। प्रत्येक एकादशी रे महादीप प्रज्वलन करबा, गजपति महाराज को आशीर्वाद देवा सहित मार्गशीर मास त्रिदिवस व्यापी महाप्रभुଙ୍କର श्राद्ध उत्सव रे देव दीपावली प्रज्वलन करबा तीन देवळे रे एवं मकर संक्रांति पूर्व दिन चूर्ण निधिबा कार्य एवं मकर संक्रांति दिन सुना गोसाई जोगी दिथिबा गेरु सेमाने जो स्थान गेरु रे रंगायित जेमति कि रामानंदी चिता दधेनौतिर गेरु पाटुटा गुडिक सेमाने गेरु रे रंगायित करथांती एवं बोध हुए चूर्ण श्रीमंदिर में प्रलेप दौकालीन गजपति महाराजा ए सेवक को चुनरा सेवक उपाधि रे विभूषित करचंती। सेतेबेले गोटे कथा मने पड़े आजिका दिन भलिया सेतेबेले श्रीमंदिर ताकू सुरक्षा प्रदान करबा पई जेमति हम घर रो बाह्य स्थान रे जेमति सीमेंट रो प्लास्टरिंग बा पलस्तरा करिताउ सेतेबेले चुनरा आस्तरण रे पलस्तरा करा जायतिला। हमर जेमति गोटे सेंटीमीटर बा गोटे इंच रो पलस्तरा होय सेही भली भाव रे श्रीमंदिर गात्र प्राय 2.5 फुट मोटी बा 3.5 फुट मोटी रे चूर्ण रे आस्तरण करा जायतिला एवं से चूर्ण समुद्र निजे राजा वरुण देवता जोगी थिले सेति पई गोटे ग्राम अछि शिवसुलु बोली अनेक शिव साधक आसी सेठारे पहुंच जायतिले एवं शिवर पर्वत सृष्टि हितला ताकू रंधन करिक जो सेवक माने श्रीमंदिर गात्र को नष्ट करथिले से मानकु तत्कालीन गजपति चुनरा सेवक बोली कहिथिले एवं चुनरा सेवा एमिति दुसाहसिक सेवा खाली से माने पतित पावन बाना बांधिथांती तानो से माने मध्ये श्रीमंदिर को एबे आपण देखुचंती अळागरेठु उपरिस्थ जो भाग ताकू केवल चूर्ण रंग करा जाउची। भारतीय प्रत्नतत्व सर्वेक्षण संस्था जेहेतु श्रीमंदिर गात्र रे समस्त कारुकार्य जेमिति समस्त भक्त श्रद्धालु माने दर्शन करि परिबे सेति पई सब गुडी को विमुक्त करचंती। तेणु खाली सेवा जो कुहा जाए से सेवा को वर्तमान अनेक सेवा जेमिति विलुप्त हेलानी चुनरा सेवक मानकर जेते प्रकार सेवा रहितला तन्मध्ये आजिका दिन रे केवल अवळा बेढार उपरिस्थ भाग को सेमाने चूर्ण प्रलेप करूचंती एवं गेरुरे रंगायित करूचंती। जहां भी हेछि बोले महाप्रभुଙ୍କ इच्छा रे सब ठीक हेछि काकना आजिका दिन रे जो चुनरा सेवक माने संपूर्ण श्रीमंदिर को सेमाने चूर्ण रे प्रलेप करबा पई सक्षम केबे हेइ नथांते। आमे माने देखि जे आम जीवदशा रे 4 दशंधि पूर्वरु जतबेले हमर स्वर्गत पिता पूज्य देव महांती सेतबेले मध्ये बाना बांधुथि आज 16 हातर बाउंस बंधा जाउची सेतबेले 40 हाथ लंबर बाउंस बंधा होतला एवं सेतबेले बाउंस से माने जोड़े बाउंस को जोड़ी देवचक्र रक्त पाखरे दखि बांधुथले देवचक्र रे उच्च को जेति कि तार दिदि मूल उच्चतारे बांधा होतला पारालिया एवं बाउंस जेते आके फिटिगा को चाउथलु सब फिटेले केमिति जीव हाथରୁ खसी जीव कि केमिति ता भारसाम्य आमे संभाळिबु खाली जगत जननी मां विमला को सुमरणा करूछु से दिन मध्ये आज मने पड़े। तेणु यही अनेक दुस्साहसिक कहती सबुठार बढ़ी गरुड़र स्नान नीति ईश्वरी पर चढ़ी करवा अन्न स्तंभ को स्नान कर पतित पावन बाना बंधा जाऊला 51 हाथर बाना आम देखीचु 151 हाथर बाना उड़ूला कोइली कोहे पर्यंत एवं जतबे बाउंस पिटेई दउथुनी सेतबे बाउंस सहित माने जेमिति बाहरी कि कुआडे जीव तार माने विश्वास करि होउतला सेतबे जगन्नाथ महाप्रभु सहायता दउथले एबे जो हनुमान ही सहायता प्रदान करथले चुनरा सेवक को एवं आज से कार्य जेहेतु भारतीय प्रत्नतत्व सर्वेक्षण संस्था बानार दायित्व को कम करिकि देवसातिया बाना को मात्र 14 हाथ रे सीमित रखिचंती से 14 हाथ बाना को मध्ये आज आजिकार आमे सब सेवक माने संभाई पारु एते जोर पवन होची
ତେଣୁ ଜଣେ ବଦଳରେ 2 ଜଣ, ଜଣେ ବାଉଁଶର ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଧରୁଛି, ଜଣେ ଉପରେ ଦେହ ଚକ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ବାଉଁଶକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖସଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଉଁଶ ଦଧିନଉତିର ଅଧାକର୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଟା ଆସୁଛି, ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଆସୁଥିଲା। ରାମନଦୀ ଚିତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି ଅଛି ସେଠାରେ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେଠୁ ପୁଣି ଟେକିକିରି ନେଇକିରି ନୀଳଚକ୍ର ନିକଟରେ ଯୋଉ ଗାତ ଅଛି ସେଠାରେ ବାଉଁଶର ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଆମେ ରଖିକିରି 3 ଜାଗାରେ ବାଉଁଶକୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲୁ ଏବଂ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣିକା ପ୍ରଦେଶ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଗତକାଲି ରହିଥିଲା ଶମ୍ଭୁ ଏକାଦଶୀ, ଶରତୀ ସୋମବାର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ, ଯୋଉ ଏକାଦଶୀରେ କି ଆମେ ମହାଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲୁ। କାଲିର ଘଟଣା ମୋର ଅନୁଭୂତି କହିକିରି ବିରାମ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସମାପନ ହେଲା, ରାତି ବୋଧହୁଏ 11:30 12ଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଗୋଟେ କାଳରେ କତା ଦଉଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଧିଆ ବାଣକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ମହାଦୀପ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଦିଆସିଲିର ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆସିଲି ଜାଳିକିରି କର୍ପୂରକୁ ଜାଳିକିରି ମହାଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ମାନେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ବାସୁଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମହାଦୀପକୁ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରାଇ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚୂଳରେ ସେଠି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଜାଳିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏତେ ଜାଗାରେ ପବନ ବହୁଥିଲା ଯେ ସେ ପବନରେ ମହାଦୀପ ଜଳିବାର ନାଁ ହିଁ ଧରୁନଥିଲା। ଏପଟେ ତଳେ ପାଟବଗଲାରେ କଳ୍ପବଟ ପାଖରେ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ମହାଦୀପ ଜଳିବ, ହରିବୋଲ ପକେଇବେ, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ସେତିକିବେଳେ ଆମେ କର୍ପୂର ସିଞ୍ଚନ କରିକି ମହାଦୀପକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଥିଲୁ, ମହାଦୀପ ଜଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାଦୀପକୁ ଧରିକି ଦକ୍ଷିଣୋକ୍ତି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 3 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହରି ବୋଲି ବୋଲ ହେ, ହରି ବୋଲି ବୋଲ ହେ, ହରି ବୋଲି ବୋଲ ହେ କହିକି 3 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରାଯିବ। ସେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ ଏତେ ଜୋରରେ ପବନ ହୋଇଥାଏ ସେ ପବନରେ ଆମେ ସେ ଲଣ୍ଡା ଛାତ ଯୋଉ କହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଧିନଉତିର ନିମ୍ନ ଭାଗ, ସେଠି ଖାଲିରେ ଯଦି ଚାଲିବୁ ତାହେଲେ ଉଡ଼ିକିରି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଆସି ପଡ଼ିବୁ। ସେ ପବନରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସେ ନିଆଁ ଜଳିକିରି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆସୁଥାଏ, କଦଳୀ ବାଷ୍ପକୁ ଆମେ ଧରିଥାଉ, ସେ ପବନରେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ହାତକୁ ମାନେ ନିଆଁ ପଳେଇ ଆସୁଥାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଲାଗୁଥାଏ ଆମେ ନଈ ପଡ଼ିକିରି ଭୂମିରେ ରଖିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼େ ଘେରା ଗୋଟେ ଘେରା ଏମିତି ଭାବିକିରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିକିରି ତାକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିସାରିଲେ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌରେଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ଅଭିରାୟ ଭୂତ ଭୈରବ ଅଧିକରଣେ ରାଉତରାୟ ଶାସନ ଅତୁଳନୟ ପରାକ୍ରମୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ସହସ୍ରବାହୁ କେତୁ ବିରାଜନିରବର ଶ୍ରୀ 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 ଦୀପ୍ତ ସିଂହ ଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସଂଖ୍ୟା ପୁରାଇ ଚକ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସଂସାର ସୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କାମନା ଆମେ ଖାଲି କରିକି ଯେତେବେଳେ ଅବଢ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ, ସେତେବେଳେ ରାତି 3:30। ତାପରେ ପୁଣି ସକାଳେ ଆସିଲେ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଗଲେ 7:30 ବେଳକୁ ପୁଣି ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଆମ ଏ ନନ୍ଦକିଶୋର ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଗରୁଡ଼ ପାଣି ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଭଲ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ପାଣି ଦେଇକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ ବରିଷ୍ଠ ଗଜା ସେବକ ଡାକ୍ତର ଶରଚନ୍ଦ୍ର ମାନ। ଆମ ଗହଣରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଗହଣରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ନୀତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସଭାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସେ ଆସି ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ପ୍ରଶାସକ ନୀତି ଯିଏ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ନୀତି